Yan, pagpunta sa ice skating. Entrance. Manood naman ta dire. Sabihin ko, bakit sabi? Asa na yung dalawa? Ano ba yung nine? Nuwa na. Mandate. Ang ano, 2 hours, 399. Monday to Sunday. Thank you. Di man ta baka... Uy! 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 Magalitan ka dyan. Ayan, mag-i-skating sila doon, oh. Di man ka kakita. Uy! Di man tulad sa Mega Mall na klaro man kayo, no? Oo. Magpapasok ba dyan? Oo, may bayad. Yung gusto mag-skating doon, oh. Dati, di ba makikita yung dati? Hindi, paano yun? Ay, kami naman yun? Sisay! Sisay! Ayaw ko dito. Mainit pa yung tubo. Kamaya na, Bill. Skating. Yan, pagpunta sa ice skating. Entrance. Manood naman ta dire. Sabihin ko, bakit sabi? Asa na yung dalawa? Ano ba yung nine? Nuwa na. Mandate. Ang ano, 2 hours, 399. Monday to Sunday. Thank you. Di man ta baka... Uy! 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 Magalitan ka dyan. Ayan, mag-i-skating sila doon, oh. Di man ka kakita. Uy! Di man tulad sa Mega Mall na klaro man kayo, no? Oo. Magpapasok ba dyan? Oo, may bayad. Yung gusto mag-skating doon, oh. Dati, di ba makikita yung dati? Hindi, paano yun? Ay, kami naman yun? Sisay! Sisay! Ayaw ko dito. Mainit pa yung tubo. Kamaya na, Bill. Skating.